Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. 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 Jayid. Masih, nahnu sanukmil. Kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan pertemuan kita kemarin. Ya. Kemarin kalau kalian ingat, nahnu bahatsna fi mas'alati ma yatamannahul mar'u. Kita kemarin membahas tentang cita-cita seseorang wa natabahath fi raqmul hatif fi fil hiwayah fi raqmul hatif. Al-an fi ta'rifi al-ahl wal usrah. Jadi sekarang kita akan membahas tentang memperkenalkan keluarga dalam bahasa Arab. Nanti akan kalian coba satu-satu diganti dengan sesuai keluarga kalian ya, begitu ya. Saya terangkan dulu. Li usratun kabirah. Saya baca dulu ya. Li usratun kabirah. Jadi dibiasakan bacanya dengan disukunkan di akhir. Li usratun kabirah. Usrati tatakawwanu min sittati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinati Semarang. Abismuhu Utsman. Nah, bacanya gitu ya. Abismuhu Utsman. Wa mudarrisun fil madrasah. Wa ummismuha Zainab. Ya Rabbatul Bait. Akhil kabiru huwa syurti.
ismuhu Munawwar. Waladaina nafsul hiwayah nuhibbur riyadhah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Adatan naqdi awqatana. Ini ganti ya. Awqatana. Bukan awqatina. Awqatana fil baiti ma'an. Saya terjemahkan, nanti kalian ganti sesuai kalian ya. Li usratun kabiro. Saya memiliki keluarga besar. Jadi saya memiliki itu bisa li, bisa indi. Indi usratun kabiro atau li usratun kabiro. Usrati, keluarga itu bisa usroh, bisa ahal, bisa ailah. Banyak ya istilah keluarga dalam bahasa Arab. Kita gunakan di sini usroh. Ada ahal. Nah, ada. Ini siapa ini yang masih nyala? Jangan dinyalakan ya. Suaranya mantul. Nah. Ini teman-teman jangan dinyalakan ya mikrofonnya. Nah, ada usroh, ada ahl, ada ailah, semua itu artinya adalah keluarga. Jadi li usratun kabirah, saya memiliki keluarga yang besar. Usrati, keluarga saya. Tatakawanu itu terdiri. Tatakawanu itu artinya apa? Terdiri. Tatakawanu min sittati ashkhas. Keluarga saya terdiri dari 6 orang. Wanas kunuma'an fi Madinati Semarang. Dan kita tinggal bersama di kota Semarang. Jadi ini terdiri dari 6 orang. Jadi tergantung kalian nanti. Kalau keluarga kalian 5 orang ya min khamsati ashkhas. Min khamsati ashkhas gitu ya. Gitu. Kalau 3 orang ya min salasati ashkhas. Tergantung gitu ya. Nah, wa naskunu ma'an fi madinati Semarang, dan kita tinggal bersama di kota Semarang. Kalau kotanya ini namanya Semarang, kalau kalian terserah nanti fi madinati Bogor, Jawa Gharbiyah, fi madinati Surabaya, Jawa Syarqiyah, nah, gitu. Abismuhu Uthman. Ini juga terserah. Bapakku namanya Uthman. Bisa bapakku namanya Ahmad, bapakku namanya Sulaiman, dan lain sebagainya. Wa mudarrisun fil madrasah, dia pengajar, guru. Mudarris itu guru, fil madrasah di sekolah. Wa ummismuha Zainab, dan ibuku namanya, ini ada dhamir kembali ke ummi. Jadi ha ya. Wa ummismuha, dan ibuku namanya Zainab. Dia Rabbatul Bait. Dia ini Rabbatul Bait. Rabbatul Bait itu ibu rumah tangga. Itu Rabbatul Bait ya. Ibu rumah tangga. Akhil kabiru huwa syurti. Saudaraku, kan dia memiliki 6 orang ya di dalam keluarganya. Akhil kabir, saudaraku yang besar. Artinya kakak. Akhil kabir artinya kakak ya. Kalau adik namanya akhis sohir. Akhis sohir. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan ya, ukhtil kabiro. Ukhtil kabiro. Kalau adik perempuan, ukhtis sohiro. Nanti kalian sesuaikan dengan kalian ya. Ukhtis sohiro. Ismuhu Munawwar. Namanya Munawwar. Misalnya namanya siapa? Ahmad misalnya. Waladaina nafsul hiwayah.
Ini kurang alif ya, hiwayah. Al-hiwayah. Ada alifnya. Al-hiwayah. Kita memiliki hobi yang sama. Nuhibbur riyadhah. Kita suka olahraga. Ini bisa divariasi nanti. Nuhibbu misalkan. Nuhibbul qiraah. Nuhibbus sibaha misalkan. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Kakekku dan nenekku mereka menyukai bertani. Zira'ah itu nanam, pertanian, itu zira'ah. Ini bisa dikasih huma, bisa enggak ya. Langsung jaddi wa jaddati yuhibbani bisa juga. Adatan naqdi auqatana, kita biasanya menghabiskan waktu. Auqatana ya, karena auqat itu jamak dari waqt. Waqt itu nama artinya adalah waktu, jamaknya auqat. Ini jamak taksir, bukan jamak muannas. Oleh karena itu kita fathah. Naqdi auqatana fil baiti ma'an. Kita menghabiskan waktu-waktu bersama di rumah. Qadha yaqdi artinya menghabiskan. Takawana yatakawanu min terdiri syakhsun ashkhas, syakhsun jamaknya ashkhas, orang. Sakana yaskun tinggal, usrah keluarga, amila ya'mal bekerja, Madinah kota, ahabba yuhibbu menyukai, mencintai. Nasyid. Terus anggota keluarga, ini anggota keluarga, jad itu kakek, itu kan tadi menyebutkan anggota keluarga ya. Jadi jad itu kakek, kalau jaddah nenek, kasih tak saja. Abun itu ayah, abun itu ayah, ayah juga bisa walid, walidun itu juga ayah. Umun ibu, umun ibu, ibu juga bisa walidah. Kalian ingat-ingat ya, walidatun itu ibu. Akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan atau saudari ya. Walad anak, anak laki-laki bisa walad. Sebenarnya anak walad itu masih umum ya. Bisa juga kalian sebut ibn, itu anak. Ibnun, li ibnun. Bintun, anak perempuan. Bintun. Am, paman. Ini paman dari jalur ayah ya. Am itu paman dari jalur ayah. Am. Amma itu bibi dari ayah. Jadi saudarinya ayah. Am saudaranya ayah. Khol paman dari ibu. Artinya apa? Saudara laki-lakinya ibu. Khola saudari ibu. Ini yang mewarisi yang termasuk asobah itu am. Kalau khol tidak. Hafid itu artinya cucu. Hafid ya. Kalau hafidah dikasih tak artinya cucu perempuan. Ibnul am, ibnul am yang ini itu nggak usah dikasih hamzah ya. Jadi gini, ibnu al-am. Nggak usah dikasih kepala hamzah itu. Itu namanya hamzah kotok. Tetapi ini adalah hamzah wasol. Ibnatul am sepupu ya. Itu anak paman. Sihrun itu ipar, sihroh itu ipar perempuan, khotan menantu, khotanah menantu perempuan. Ini masih ada sangkut pautnya sama anggota keluarga yang kita sebutkan di atas ya. Nah, ilaman aroda yarfa' yadah. Man aroda yarfa' yadah. Siapa yang mau angkat tangannya silakan. Yala, ayo rek. Yala ikhwan, irfa'u aidiakum. Nam. Yala irfa'u aidiakum.
Angkat tangannya semuanya. Nah, terus. Iyalah. Faqad sita. Nahtaj ila ba'd. Kita butuh tidak hanya 6 ya. Iyalah. Al-ghair. Irfa'u aidiakum. Angkat tangannya teman-teman. Nah. Musdar. Musdar. طيب أستاذ. Iyalah. Musdar tafaddal. نعم. Ta'arraf. حاضر. Bi usratika. Li. Tafaddal. طيب بسم Ala الله hasabi الرحمن الرحيم. usratika. Sesuai dengan keluarganya ya. Nah. لأسرة كبيرة. Usratun. أسرتي تتكون jaringannya Nah. putus. Akmil. Bismillahirrahmanirrahim. Liusratu kabira. Usratun. Ya Usrati Musdar. Usratun. tatakawanu Didomaten. min Li usratun arba kabirah. min arba liusratun kabira. Usrati tatakawanu min arba ashas. Arba'ati. Min arba'ati. Arba'ati ashas. Wa naskunu ma'an fi madinati Bombana, Sulawesi al-Janub al-Syarqi. Naam. Abi ismuhu Muhammad Siddiq. Huwa kalau pegawai negeri sipil apa Ustaz? Huwa muwazzaf fil Huwa hukumah. muadzab fil hukumah. Huwa muadzab fil hukumah. Wa ummi mudarris fi madrasatil Ismuha. Wa ummi ismuha. wa ummi ismuha Darmawati. Hiya mudarrisah fi, kalau SD apa Ustaz? Sekolah SD, sekolah Fil dasar. madrasatil ibtidaiyah. Huwa mudarris fi Iya. madrasatil Iya. ibtidaiyah. Iya. Ana awalan. Saya tidak punya. Naam. Ma indi ikhwah. Musdar. Ini nggak ada sinyalnya Musdar ini. Masih burikta ya Musdar, la iskal. Insyaallah indama yakun indaka syabaka. Fitriyah. Hadir ya Ustaz, hadir. Yalla, tafadhali ya Fitriyah. Li usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min khamsati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinatun Bakasi. Fi madinati Bakasi. Abi ismuhu Parsun. Huwa tajirun fil qaryah. Wa ummi ismuha Karmi. Hiya tajiratun aidan. Ahil kabir huwa muwadzafun. Ismuhu Wawan. Wa ladaina nafsul hiwayah nuhibbul qiraah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani aziraah. Adatan naqdi awqatina fil baiti Awqatana. Sudah kita ganti ya. Awqatana fil baiti ma'an. Jayyid. Burikti ya Fitriyah. Fajar Sanjaya. نعم Tafadhal أستاذ. Fajar. Tafadhal. طيب
li usratun kabirah. Usrati tankawwanu min sitatin Tatakawwanu. tatakawwanu min sitati as wanaskunu ma'a fi madinat ma'askunu wanaskunu ma'a fi bugul. Abi ismu Syakir wa mudarrisun fil madrasah wa ummi ismuha Nuraini hiya rabbatul bait. Akhi kabirun akhi akhi Akhil kabirun kabir. akhi 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 akhiyul kabir Akhil kabir. Langsung kayak gitu. akhil kabir wa syurtiyun ismu Abdul Aris waladaina nafsul hiwaya tuhibbu riyadah tuhibbu riyadah jaddi wa jaddati huma yuhibbani yuhibbani zira'ah adatan naqdi arqatina fil baiti Awqatana. awqatana fil baiti Ma'an. fil baiti ma'an Ma'an. Jahit. Burikta. Nah, burikta sama barakallahu fiik yang saya sering dipesan yang pribadi, yang japri, terus mengerjakan tugas saya bilang barakallahu fiik, Allahu yubarik fiik, atau burikta itu doa semua ya. Semoga Allah memberkatimu. Jawabnya bagaimana? Jawabnya adalah amina wa fiik. Yang terbiasa ya. Amina wa fiik. Amina. Ini jawab kalau saya doakan barakallahu fiik atau ada orang yang doa kepada kalian barakallahu fiik atau Allahu yubarik fiik atau mubarak alaik misalkan sama saja semuanya. Jawabnya amin wa fiik. Ya. Nah. Masih jayid. Qasim tafaddal. Hadir Ustaz. Nah, tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Li usratun kabiratun. Usrati tatakawnu min arba'atin ashkhas. Arba'ati. Jangan ditanwin. Arba'ati. Oh ya, arba'ati ashkhas. Wa naskunu ma'an ونسكن fi معا madinatin في مدينة سماريج. Samarin. Abi ismuhu Semarang. Kalau kota kamu Semarang juga? Bukan Ustaz. Iyalah. Wa naskunu ma'an fi madinatin Paneglang. Abi ismu Ahmad Uri Madabigi huwa mudarrisun fi mahadil Quran Muawanah. Wa ummi ismuha Ipah Latifah hiya rabbahul bait. Robbatul bait. Rabbatul bait. Akhi wa khutil kabir huwa syurtiyun ismuhu Abdullah. Waladaina nafsul hiwayah nuhibur riyadah jadi wajadati huma yujibani yuhibani zira'ah adatan naqsi awqatina fi baiti naqdi awqatina fil baiti ma'an awqatana fil baiti ma'an. Ya, iya. Nah. Terima kasih Ustaz. Gila. Abdul Qadir. Tafadhal. Nah, Ustaz. Li usratun kabirah. Usrati tatakawwan min sab'ati ashkhas. Wa naskunu ma'a fil madinati Bulukumba.
Celebes, Nah, Sulawesi Selatan. Sulawesi Al-Janubiyah. Nah, Ustaz, Sulawesi Al-Janubiyah. Abi ismuhu Syamshir. Huwa fallah. Wa ummi ismuha Rusliya. Hiya rabbatul bait. Akhil Sogir. Huwa kulliyatuh fi Huwa talibun fil huwa jami'ah. talibun huwa talibul jami'ah fil Makassar ismuhu Yusril waladaina nafsun hiwayah nuhibbu al-qiraah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani az-zir'ah. Adatan naqdi awqatina fil bait. Awqatana fil bait ma'an. Khalas Ustaz. Jayid. Ahlan. Jayid. Wardiyatul maulida. Tafadhali. Naam Ustaz. Yalla, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Li usratun kabirah. Usrati tatakawanu min sab'a ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinati Malang, Jawa Syarqiyah. Abi ismuhu Khairuddin. Huwa mudarris fil madrasah Tsanawiyah An-Nur Bululawang. Wa ummi ismuha Haryani. Hiya mudarrisah aidan fi madrasah al-ibtidaiyah. Akhi shogir huwa talibun fi jami'ah al-hukumiyah Malang. Ismuhu Maulana. Waladaina nafsu hiwayah nuhibbu ar-riyadah hiya qurratur risha. Jaddi wa jaddat Wa qurratar risha. wa qurratar risha. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani az-zira'ah. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Jayid. Burikti. Yalla. Ismi tafadhali. Ismi Ahmad Ghazali, tafadhal. Baik Ustaz. Yalla. Li usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min arba'ati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinati Samarinda, Kalimantan Asyarqiyah. Abi ismuhu Gusti Tamrin. Huwa muwazzafil hukumah. Fi wa ummi ismuha Hamidah. Hiya rabbatul baiti. Akhil kabir huwa tajirun. Ismuhu Fahmi. Waladaina nafsul hiwayah. Nuhibbu qira'atul kutub. Qira'atal kutub. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani at-tijarah. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Jayid. Burik. Yezi. La putri.
Tafadhali. Ustaz. Li usratun kabiratun. Usrati tatakawwanu min salasati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi Madinah Badang Sumatera Gharbiyah. Abi ismuhu Tumiran wa Fallah wa ummi ismuha Ermizal hiya rabbatul bait. Waladaina nafsul hiwaya. Akhil kabir. Oh, ma indik. Mafi ya Ustaz. Waladaina nafsul hiwaya. Nuhibbul qira'a war riyadhah. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Nah, jaddi wa jaddati. Mafi ya Ustaz. Nah. Jayid. Yalah. Naftah hadha. Kemarin kita halaman berapa ini ya? Ini ya kemarin ya? Masih ingat kalian? Halaman berapa kemarin? Durus khams, Ustaz. Al-Khamis? Durus khams. Masya. Insyaallah. Halaman berapa? Oh, halaman 18. Ya. Ini. Kemarin ini kan terakhir. Terus ini. Masya. Nah, ini latihan ini kalian lihat ya. Nah. Masya. Fataha Ahmadul Mushafa yaqra'u Ahmadul Quran. Ini menggabungkan dua jumlah. Dua jumlah ini kan Ahmad membuka mushaf, Ahmad membaca Al-Quran. Kalian gabungkan pakai li. Fataha Ahmadul Mushafa liyaqra Al-Quran. Ahmadnya dihapus, kemudian ditambahi li untuk membaca Al-Quran. Tetapi yang perlu diperhatikan, setelah li, fiilnya kalau seperti ini fathah ya. Mansub dengan fathah. Jadi kalian fathah ya. Liyaqra Al-Quran. Gitu ya. Dhaba Ahmadu ilal masjid. Yusalli Ahmadu dhuhr. Dhaba Ahmadu ilal masjid. Liyusalliya. Nah, di fathah. Liyusalliya dhuhr. Masih, jahit. Yalah. Irfa'u aidiyakum. Khairuddin Saleh. Naam Ustaz. Tafadhal. Ar-raqam awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba Ahmadu ilal la'abi. Ilal mal'ab. Ilal mal'ab. Terus jumlah kedua yal'abu Ahmadu kuratal qadam. Silakan digabungkan. Abu ilal Ahmadu kuratal qadam. Yal'abu kuratal qadam. Dhahaba Ahmadu ilal mal'ab. Yal'abu Liyal aba. Liyal aba kuratal qadam. Kuratal qadam. Jayid. Andri Arifian. Naam Ustaz. Yalah. Rokiba Ahmadu Sayyarah. Rokiba Ahmadu as-sayyarata liyasila ilal madrasati mubakiron. Naam, jayid. Naam. Jayid. Andi bagus. Saya baca dulu soalnya. Fataha Ahmadun Nafidhah tadkhulu syamsul hujrah.
Tafaddal. Nah, Ustaz, Fataha Ahmadul Nafida li tadkhula samsul hujaro. Litadkhulal Li syamsul tadkhulal hujra. samsul hujro. Jayid. Ahsanta. Humaydi Akbar. نعم يا أستاذ. Oke, saya baca dulu. Jalasa Ahmadu amamal ma'idah yatanawalu Ahmadul fatur. Tafaddal. نعم. جلس أحمد أمام المائدة ليتناول الفطور. Al-fatur. الفطور نعم. Jayid. Ahsan. Imam Asy'ari Al-Khamis. Imam Asy'ari. Yala, aqra awalan. Dakhala Ahmadul maktabah yashtari Ahmadul kitab. Tafaddal. Dakhala Ahmadul maktabah liyashtariya al-kitabah. Jayid. Nah. Fajar Hendriko Asadis. نعم أستاذ. Fajar Hendriko ya. Fajar saja ya ini jawab. نعم. عفوا. Ya, Fajar Hendriko. Nah. Asadis. Saya baca dulu. Dakhalat Fatimatul madbah tusaidu Fatimatu ummaha. Tafaddal. Dakhalat Fatimatul matbakh litusaidu Litusaida di fathah. litusaiduha ummaha. Litusaida ummaha. Litusaida ummaha. Jayid. Yalah. Sekarang saya baca dulu, nanti saya suruh gantian kalian ya. Umar sama Ahmad di sini. Masaul khair. Masaun nur. Liman hadhihi surah? Hadhihi suratu li'ailati. Man hadha? Hadha walidi. Madha yaf'al? Huwa yaghsilu sayyara. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati. Madha taf'al? Hiya tunadhiful hadiqah. Wa man alladhi yatanawalul qahwa? Hadha jaddi. Wa man allati tushahidu tilvizyun? Hadhihi jaddati. Uni? Uni? Ustaz. Yalah. Suryadi? Naam Ustaz. Yalah Uni? Anti Umar? Suryadi Ahmad. Tafaddala. Naam. Masaul khair. Masaun nur. Liman hadhihi surah? هذه الصورة لعائلتي. Man hadha? هذا والدي. Madha yaf'al? هو يغسل السيارة. Wa min hadhihi? هذه والدتي. Madha taf'al? هي تنظف الحديقة. Wa manil ladhi yatanawalul qahwa? هذا جدي. Wa manil lati tushahidu tilvizyun? هذه جدتي. Jayid. Barakallahu fikuma. Nada? Sartika? Nada wa Sartika? Naam Ustaz. Yalah. Nada tabda'in. Umar, Sartika Ahmad. Tafaddala. Masaul khair. Masaun nur. Liman hazihi surah? Surah. Liman hazihi surah? Hadhihi suratu li'ailati. Man haza? Hadha walidi. Maza yaf'alu? Wa yaksilu sayyara. Wa man hazihi? Hadhihi walidati. Maza taf'al? Hiya tunazziful hadiqah. Wa minal ladzi Wa manil ladzi. Wa manil ladzi yatanawalul qahwa? Yatanawalul qahwa.
yatanawalul qahwar. Qahwah. Hada jadda. Wa min Hadza jaddi. hada jaddi. Wa manil lati tusyahidut tif Tusyahidut tilfizyun. tusyahidut tilvizyun. Hadhihi jaddati. Baik. Yalah. Alisa, Iya, Ustaz. Rashida, Ya Ustaz. ya, Alisa Umar, Rashida Ahmad, tafadhala. Masa'ul khair. Masa'un nur. Liman hazihi surah. Hadhihi suratu li'ailati. Man haza. Hadza walidi. Maza yaf'alu. Huwa yaksilu sayyarah. Wa man hazihi. Hadhihi walidati. Maza taf'alu. Hiya tunasiful hadiqah. Wa man ladzi yatanawalu qahwa. Hadza jaddat. Wa man lati Hadza jaddi. Oh, hadza jaddi. Wa man lati Wa tusyahidu. manillati. Wa malillati tusyahidu tilfizu. Tusyahidut tilfizyun. Siun. Mana mi? Hadhihi, Rashida. Hazihi jaddati. Ahsan, burik tumam. Saya artikan dulu. Masa'ul khair, selamat sore. Masa'un nur, selamat sore juga. Liman hadhihi surah, ini gambar siapa? Hadhihi suratul li'ailati, ini gambar keluargaku. Man hadha, itu gambar milik keluargaku. Man hadha, siapa ini? Hadha walidi, ini bapakku. Bapaknya Ahmad ya. Madza yaf'al, apa yang dia lakukan? Kalau pertanyaan madza yaf'al itu jawabannya langsung pekerjaan, jangan jawabannya yaf'alu, jangan ya. Ingat-ingat ini ya. Madza yaf'al? Huwa yaksilus sayyar. Dia mencuci mobil, langsung pekerjaannya. Man hadhihi, dan siapa ini? Hadhihi walidati. Ini ibuku. Nah, yang kayak saya katakan, ibu bisa walidah, bisa Madza taf'al? Apa yang dia lakukan? Nah, apalagi langsung pekerjaannya. Dia tunaziful hadiqah. Dia membersihkan kebun. Wa manil ladzi yatanawalul qahwa? Siapa yang minum kopi? Yatanawal itu minum. Hada jaddi, ini kakekku. Wa manil lati tusyahidu tilvizyun, dan siapa yang nonton televisi? At-tilvizyun, itu televisi. Atau bisa at-tilfaz, itu juga televisi ya. At-tilfaz. At-tilfaz. Nah. Masih hadhihi jaddati. Ini siapa yang mau PDF-nya atau link kitab? Nanti japri saya saja ya. Nah, Ustaz. Oke, ayo. Irfa'u aidiakum. Suhaili. PAI. Nah, Ustaz. Yalah. Limani surah. Gambar siapa? As-suratul li. Ingat. Gak kelihatan materi yang tadi Ustaz, yang di atasnya itu. Ini materinya. Ini.
mana di Putus-putus suaranya Ustadz. hadhihi suratu. Ya, tunggu ya. Tunggu, masih gangguan Ya, sinyal. tunggu ya. Tunggu, masih gangguan sinyal. Masih? Nah, Ustadz. Nah, lihat. Yalah. Gambar siapa? Aman hadis. Ini. Hadhihi Hadhihi waladi. suratu. Hadhihi suratu. Hadhihi suratul Ini. li'ailati. Li'ailati Ahmad. Hadhihi suratu li'ailati Ahmad. Ya, jayid. Keluarga Ahmad itu ya. Nah. Masih. Jayid. Nah. Fajar Sanjaya. نعم أستاذ. ماذا يفعل والد أحمد؟ Masih ingat? يا أستاذ. Masih ingat? هو يغسل سيارة. Ahsan, jayid. Nah. Yalah. Ghazali Ahmad. Ya Ustaz. Manillati tunadziful hadiqah? Ummu Ahmad. Jayid. Nah. Fajar Hendriko. Ya Ustaz. Manilladzi yatanawalul qahwa? Mana tadi tanawalul qahwa? Siapa yang minum kopi? Jaddati. Jaddi. Jaddu Ahmad. Jaddu Ahmad. Nah, Jaddu Ahmad yatanawalul qahwa. Jayid. Razak. Mada taf'al jaddatuhu? Tilviziyun. Tusyahidu. Nusyahidu at-tilviziyun. Jayid. Sanallahu ilaik. Naam. Hadhihi suratu, ini lihat latihannya ya. Hadhihi suratu li'ailati. Sekarang kita latihan pakai isim isyarah. Hadhihi ini isim isyarah namanya, itu untuk mu'annas. Surah mu'annas karena ada taknya, maka kalian mengatakan hadhihi. Hadhihi suratu li'ailati. Sekarang diganti kolam sama walid. Jadi kalian mengatakan hadza. Qalamun. Kalian mengatakan hadzal qalamu liwalidi. Jadi pakai hadza ya. Terus walid liwalidi. Jadi konsentrasi itu katanya apa? Apakah mu'annas apa mudzakkar? Kalau mu'annas pakai hadhihi, ada taknya pakai hadhihi. Kalau tidak pakai hadza. Yalah. Musdar. Taib, Ustadz. Sa'ah walidah. Saya duluan. Hadzal qalamu liwalidi. Sekarang sa'ah walidah. Hadza sa'ah. Mu'annas apa mudzakkar? Ada taknya. Hadhihi sa'ah. Jayid. Liwalidat.
Liwalidati, ada yaknya. Walidati. Ahsan. Aid, ulangi. Hadhihi sa'ah. Walidati. Liwalidati. Liwalidati. Jayid. Munawir, liwa. Hadir Ustaz. Kitab akh. Hazal kitabu li akhi. Jayid. Ahsanta. Suryadi, haqibah ukhut. Ustaz. Hadhil haqibatu li ukhti. Jayid. Ahsan. Yazi, fatur jad. Naam ya Ustaz. Hadza fatur li jaddi. Jayid. Qasim, nadhara jaddah. Hadir Ustaz. Tafadhal. Yang mana Ustaz? Nomor 5. Nadhara jaddah. Oh, Jeddah. Hadhihi tadi apa? Hadhihi nadhurah li jaddati. Jayid, li jaddati. Naam. Wardiyatul maulidah. Surah Ailah. Naam Ustaz. Hadihi surah li'ailati. Jayid. Alisa dia. Kolam walid. Haza qalam liwalidi. Jayid. Andri Arfian. Sa'ah walidah. Sa'ah. Hadhihi sa'atu liwalidati. Jayid. Hasan. Jayid. Nah, sekarang lihat latihannya. Kita pakai pertanyaan buat isim mausul. Lihat. Yatanawalu qahwa. Manilladzi. Ini teman-teman siapa yang masih nyalain ya? Nah. Yatanawalu qahwa. Manilladzi yatanawalu qahwa. Kalau mudzakkar alladzi. Muannats allati. Manillati tatanawalul qahwa. Jadi buat dua versi ya. Latihannya yatanawalul qahwa buat dua. Pertama, manilladzi yatanawalul qahwa. Kedua, manillati tatanawalul qahwa. Ini pakai ya, yatanawal. Kalau muannats pakai ta, tatanawal. Masih. Nah. Imam Asy'ari yaktubul wazifah. Kita ganti wazifah. Yaktubul wajib. Al-wazifah. Kita ganti wazifah. Wajibah. Al-wazifah. Saya tulis di chat. Oh, wazifah. Nah. Manil ladzi yaktubul wajib. Mana? Wazifah. Al-wazifah. Wazifah. Manil ladzi yaktubul wazifah. Manillati taktubul wazifah. Jayid, ahsanta. Muna Harir yaqra'ul kitab. Thayyib Ustaz. Manil ladzi yaqra'ul kitab. Manillati taqra'ul kitab. Jayid. Yazi yaghsilu sayyara. Naam ya Ustaz. Manil ladzi yaghsilu sayyara? Manil ladzi taghsilu sayyara? Jayid, ahsan. Miko yunazziful haqibah, yunazziful hadiqah. Manil ladzi yunazziful hadiqah. Manil lati tunazziful hadiqah. Jayid. Danisa yushahidu tilvizyun. Ya, Afan Ustaz. Nomor berapa tadi Ustaz? Nomor 5. Manil ladzi yushahidu tilvizyun.
Tilfizun. Manil ladzi yushahidu yang kedua ya Ustaz ya. Manil lati tushahidu tilfiziyun. Jayid. Nah. Andi bagus. Yal abul qurah. Manil ladzi yal'abul qurah. Manil lati tal'abul qurah. Jayid. Uni. Yatanawalul qahwa. Nah, Ustaz. Manil ladzi yatanawalul qahwa. Manil lati tatanawalul qahwa. Jayid. Husaini. Yaktubul wazifah. Andrea yaktubul wazifah. Andri, Nah, Ustaz. Yaktubul Tafadhol. wajibah. Manil ladzi yaktubul wajibata. Manil lati taktubul wajibata. Nah, al-wazifah kita ganti ya. Nah, hurikta. Masih. Ini kita halaman 20. Masih adunu yakfi. Hal indakum soal? Ada pertanyaan teman-teman? Masih ya Ustaz. Wadifah artinya apa Ustaz? Tugas. Al-wazifah tugas. Makanya saya ganti al-wazifah saja daripada mereka menggunakan al-wajib. Kalau yaktubul wajib apa artinya Ustaz? Ya maksudnya PR dia, tapi enggak. Gunakan kata-kata lain. Enggak usah kita menggunakan kata wajib kayak begitu. Al-wazifah. Nah, indakum soal akhar. Yalah, man indah soal? Isim mausul apa Ustaz? Isim mausul itu isim yang Kata penyambung. yaitu menghubungkan. Ada silah mausul. Biasanya kalau menerjemahkan yang. Manil ladzi yatanawal qahwa. Siapa yang? Nah, begitu. Dia itu ada sebutannya isim mausul. Artinya yang. Ma'rifah dia. Nah. Ustaz. Man indah soal Ustaz. Nah, Ailah itu apa Ustaz? Nama makna ailah. Ailah. Ailah itu keluarga lah. Kayak tadi yang saya sebutkan bisa usroh, bisa ailah, bisa Ustaz, izin bertanya Ustaz. tafadholi. Itu kan isim mu'annas sama muzakkar itu misalnya kalau tertukar gitu Ustaz, apakah nanti akan maknanya berbeda gitu? Tertukar. Iya. Ya, Kan tadi tak dengan dianggap iya salah. dengan Benar-benar dianggap salah. Manilati gitu ya. iya, manilati Yatanawal sama qahwa itu. manilaz. Manilati yatanawal qahwa dianggap salah. Harusnya tatanawal qahwa. Karena mu'annasnya itu. Karena mu'annas benar. Nah, syukran Ustaz. Apa Ustaz? Bertanya Ustaz. Nah, السؤال يا أستاذ. Itu penambahan kata alif apa Ustaz? apa? Yang penambahan kata alif. Enggak jelas pertanyaannya. Dengan satu kalimat. Yang penambahan kata alif. Oh, li. Li itu Ya. artinya untuk. Untuk Ah. itu namanya lamu ta'lil. Artinya untuk. Ia justru Nah. tidak banyak berbicara. السؤال يا يلا. أستاذ. Tafadhol. ما الفرق بين واحد وأحد وواحدة؟ Mana juga? Wahid sama ahad sama. Cuma wahidah itu bentuk mu'annas. Kalau ihda bentuk mu'annas dari ahad. Ahad sama ihda. Kalau wahid Kemarin sama itu wahidah. kemarin pas menyebutkan nomor telepon itu kan pertama wahid, Wahid. isnan. Kemudian seterusnya pakai tamar butoh semua, salasah, arba'ah.
Kenapa wahidnya Iya, nggak pakai pakai wahidah? itu. Benar. Iya. Tidak pakai wahidah. Begitu Hmm. urutannya. Jadi mudzakkar terus muannas semua. Oh, aman. Boleh bertanya, Kelas? Ustaz? Tafadholi. Syukur. Tadi setelah Halo. li itu fathah ya, Ustaz ya? Ya, Setelah li. setelah li itu fathah. Contoh itu fathah. Contoh yang kita sebutkan tadi fathah. Ingat-ingat itu ya. Li'aqra'a. Liyaqra'a. Liyahfadha. Berarti memang kaidahnya gitu ya, Bang? Kaidahnya Ya. seperti itu ya, Ustaz ya? Ya, benar. Sahih. Kalau ini Ustaz, tadi satu- ada tafadholi, ada tafadhola. Dua-duanya betul atau gimana, Ustaz? Gimana? Tadi disebutkan tafadholi, kadang Ustaz ngomong tafadhola, kadang tafadholi. Oh, Itu dua-duanya tafadholi itu betul. perempuan. Kalau tafadhola Oh. kalian berdua. Ustadz, satu lagi izin Ustadz. Tafadholi. Nah, syukron Ustadz. Di kitab referensi yang satu saya baca wahidan. Tapi Nah. di kitab referensi yang satu saya baca wahidun. Itu tergantung i'rabnya. Misalkan kalau kamu mengatakan wahidun berarti tidak ada yang memansubkan setelahnya. Tapi kalau kamu ngomong ra'aitu wahidan, makanya dan. Tergantung kata sebelumnya. Sama saja. Oh iya, sama saja jadi Ustadz ya. Wahidan, wahidun. Nah, benar. Syukron Ustadz. Ahlan wa sahlan. Kitabnya boleh kita ini Ustaz, boleh di-share kita print. Bisa dijapri ke saya. Nanti saya kasih link bahkan untuk Shopee-nya. Insya Allah. Makanya japri saja. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Nah. Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, gimana bisa nggak ketik kita privat khusus gitu langsung ketemu Ustaz berhadapan? Berhadapan? Ya. Bisa. Ntar saya chat di pribadi aja Ustaz ya. Ya, ntar chat pribadi ke saya. Bisa privat juga bisa. Yalah. Ustaz. Ini kalau An-Nas itu termasuk muzakkar atau muannas ya Ustaz? An-Nas? Ya. Lafadznya muzakkar. Lafaznya muzakkar. Kalau di dalam Al-Qur'an ya ayyuhan nas itu punya halnya itu untuk mana? Ya ayyuhan nasul ladzina amanu alladzina dia lafadznya muzakkar tapi artinya jamak. Itu jahra. Jahra. Jadi itu muzakkar ya Ustaz. Ya, benar. Lafadznya muzakkar tapi artinya jamak. Dia itu lafadz jamak muzakkar. Bukan Jadi jamak kita muzakkar pakai- dia itu dari segi makna itu bukan satu orang tapi orang-orang. Ya. Nas itu orang-orang. Ya, syukran Ustaz. Naam, adhunu yakfi nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha La illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Ustaz, sehat selalu buat Ustaz. Allah yubarik Ustaz. Ya. Oh ya, Ale. Kau di bawah dah mangga Ale.